Hello, good evening students. Since medyo lisod man nato ang topic for December long exam on Monday, yes, tomorrow. So maghatag ko og additional or recall sa akong mga discussion for the past few days. So mo ni siya again, part 1 is all about identifying if the given relation is a quadratic inequality or not. So, balik-balik na akong giingon ninyo sa akong mga discussion that there are two conditions nga dapat ra ninyong hinumduman before you can say or you can conclude that the given relation is a quadratic inequality. First, mo na sa A, dapat naggamit og inequality sign, uses inequality sign. So mo ni siya atong mga inequality sign at less than, greater than, pwede pag iyan nga less than or equal to or greater than or equal to. Basta naaga nini isa ani nilang 4 inequality sign, check na ng first condition. Now, if check ang first condition, dapat i-check pod nimo kung sakto ba pod ang iyang second condition before ka mo ingon nga the relation is a quadratic inequality. So, unsa may second condition? The second condition is dapat ang highest polynomial degree is 2. So, for example, here number 1, we have 5 times the quantity of x plus 3 is greater than x minus 2. So, atong i-apply the first condition we have kailangan ko no naggamit siya inequality sign. So as we can see here from the example number 1, the sign is greater than. So the left side of the equation is greater than the right side of the equation. So check siya sa number 1. Naggamit siya og inequality sign. Check. Now, the question is, sakto ba kapod or check ba kapod siya sa second condition? Sa second condition, dapat ang highest polynomial degree is 2. So let us try to see. We have 5 times x plus 3 is greater than x minus 2. So, since wala man siya maka-standard form, ato asiyang itry og standard form. Pero if na-master na nimo, kailan na ka sa mga equations, you can directly identify kung naa ba na si Joy power of 2 inig simplify. But then again, ato ang i-try. So, we have here a monomial times the binomial, the x plus 3. So, since monomial times binomial man na si Ja, automatic, we will multiply these two values applying the distributive property of multiplication. Ang monomial nga 5 atong i-multiply by distributing each term of the binomial. So 5 times x is 5x. Next, 5 times positive 3 is positive 15. So, mo siya ang simplified form sa left side na to sa equation. From this factored form nga 5 times the quantity of x plus 3, nahimo na siyang 5x plus 15. Now, as you can see, ang term nato nga na ay variable x is this one, 5x. And as you can see, wala siya power of 2. Minsan man siya power of imaginary 1 ra ni siya. Now, if you try to look at the right side of your equation, wala pa power of 2. Kay power of imaginary 1 ra man ni siya. So, therefore, wala siya ni meet sa second condition nga dapat kuno iyang polynomial degree is 2. Kaya ganuman, imong tan-awon, inig-simplify mo sa given relation, inig-simplify nimo ang iyang polynomial degree nga highest is only 1. Wala may power of 2. So, therefore, imong i-answer ana. This equation, example na number 1 is not a quadratic inequality. Kaya wala man siya mo meet sa second condition. Yes, check siya sa first condition, pero wala siya ni insakto sa second condition mo na nga not quadratic inequality yapon. Again, ma-quadratic inequality siya kung sakto siya sa duha ka condition. And then after that, pag-identify yung kung quadratic inequality pa na or dili, you have to state your reason. So in this case, ang reason ako is
The given relation or equation is not a quadratic inequality because the highest polynomial degree is only 1. Yan to ra, pwede ra. Check na to siya nga reason. Next, let us try number 2. We have 2x times x plus 7 is equal to 0. So, let us consult each condition. Arita sa first condition, dapat nagamit og inequality sign. So, as you try to look for example number 2, ang iyang gigamit nga sign is equal sign. So, therefore, X na siya, wala na siya ni meet or na correct sa first condition palang daan. So therefore, automatic, that is not a quadratic inequality kay first condition palang daan, wrong naman siya. So ayaw na proceed sa condition number 2. Kay bisan pag ma-check ang condition number 2, X man ang condition number 1. So, bottom line here, dapat duha dapat ang check. Wrong na siya or X na siya sa condition number 1 para makasave kas time ayaw na proceed sa second condition kay automatic na not quadratic inequality gihapon na. So akong i-reason na ni in this case, this given relation is not a quadratic inequality because it is using an equal sign, period. That's it. Pwede na. Next, number 3. For example number 3, we have 3 times the quantity of x squared plus 2 is less than or equal to 5x. So first condition, dapat nagamit siya og inequality sign. Let us try to see. Here is our inequality sign. And yes, sakto siya, less than or equal to. So check siya sa condition number 1. Proceed to condition number 2. Condition number 2 nga dapat ang iyang highest polynomial degree is 2. So, if you try to multiply the monomial and binomial here, misan pag mental ra nimo, mata-matahon nimo, yes, na atay highest polynomial degree of 2. So, mao nang the answer here is a quadratic inequality. Kaya imuha siyang i-try og multiply, we will distribute the value of 3 to each term of the binomial. So 3 times x squared, that is 3x squared. 3 times positive 2, positive times positive is positive. 3 times 2 is 6. Is less than or equal to 5x. So, yes, we have a term nga na power of polynomial degree nga 2. And that is the highest na wala na may mas tabaw pa sa power of 2. Na ay tay laing term nga na ay variable pero power of imaginary 1 raman na. So, okay ra na siya. As long as ang pinaka-highest nga power sa variable is only 2. Wala na mas labaw pa. So, our conclusion for example number 3 is quadratic inequality. Akong reason ani, kung moingan, incomplete sentence and complete nga reasons, this given relation is a quadratic inequality because it is using an inequality sign and also the highest polynomial degree is 2. Period. So, yan na siya ang part 1 ha. So, make sure nga i-practice ninyo ang inyong self how to simplify sa mga equations. Okay, especially og ang given nga equation wala mas standard form, dapat kahibaw ka unsaon na siya pag-simplify, pag-transpose sa mga terms so that you will know ug naa ba na siya power or highest polynomial degree of 2. Anyway, na naman po na siya sa November exam na to. Ako na dyan ang gibalik-balik o discuss how to transpose or express the given equation into a standard form. So, please do your part. Okay, arita sa sa test 2, part 2. Part 2 is all about solving quadratic inequality. So, na ay mga given equations. Sa inyong exam, there are 4 given equations. So, I have here an example. We have x times the quantity of x plus 4 is greater than or equal to 32.
So, pareha ani nga case, kani nga given equation is not in standard form. So, first thing you have to do is to rewrite or simplify the given into a standard form of the quadratic inequality. So, balik-balik naman yung ingani nga case nga ma-encounter na to, no? Nga na parentheses, so that means na tayo multiply. And we have here a monomial, binomial, so we will apply the distributive property of multiplication by distributing the value of x to each term of the binomial. So we have x times x multiplying the same variables. So, therefore, atong i-add ilahang exponent. Imaginary power of 1, imaginary power of 1. So, 1 plus 1, 2. Copying the variable x. So, we have x to the power of 2. Muna siyang may x squared na siya. Next. Positive times positive is positive. X times 4, or imo siyang step by step. Here is the coefficient, imaginary coefficient of 1 times 4 is 4. And then sa ato ang duha ka value nga gi-multiply, ang isa na ay variable x, ang isa wala. So dili na dapat nato siya biyaan ang atong variable nga nag-inusara. We will copy. Mahimo na siyang 4x. X times 4 is 4x. Next, following the sign, greater than or equal to 32. Now, naka-standard form na ba na? Wala pa. You have to remember nga ang standard form. Ang right side is 0 na. Ang left side is nakasuwat na siya properly. So, decreasing na iyahang exponent sa terms. Sakto na and simplified na. So, in this case, sa ito ang right side of the equation is na by 32. So, ato na siyang kuhaon para may 0 na. And then, the left side, insakto na siya. Nga, nauna ang na power of 2. Nagsunod ang na power of 1 sa variable niya. Isunod dapat na to tong constant term or ang term nga walay variable, which is si 32 nga naa sa right side. So, ato ang buhaton anis, atong ibalihin si 32 to the left side of the equation. So, from positive, mahimo na siyang negative. Sumpay nato sa 4x sa left side of the equation. So, atong i-rewrite x squared plus 4x. Again, from positive 32 going to the left side of the equation minus 32. Following the sign, greater than or equal to 0. So, that's it. Yes, naka-standard form, naka sa imuhang quadratic inequality. So, muna na siya standard form. Now, after nimo naka-standard form sa given equation, this is the time nga mag-solve na ka sa quadratic inequality sa parehas akong i-discuss ang parehas sa inyo ang LAS. Now, remember sa akong gihatag na hint. Okay, mo na akong gihatag na hint, no? Sa ato ang mga given nga equation, duha na siya ka, gi-separate na nako or gi-classify na ko na duha ka cases. Na possibility nga less than or ihatag or less than or equal to this one. This one. Less than or equal to. And on the other side, pwede o greater than or greater than or equal to. Now, if ever less than ang gihatag, mo na siya ako ang hint ninyo nga ang case 1 ana, nag-opposite siya ng inequality sign. As well as the case 2. Kung greater than, ingani man, naibaglis or wala, basta pagkanganay greater than, ang case 1 o case 2 ana, nagkuyog ang sign. Pareha na, example, y is greater than 2, y is greater than 3, og na ay equal to, na baglis sa ubos, i-follow po nimo ang inequality sign. Y is greater than or equal to, y is greater than or equal to 3. Now, sa ato ang example is, the given sign, inequality sign is greater than or equal to. So, mo po ni siya akong gi-follow nga na sa standard form. Please remember nga dapat mo follow ka sa given inequality sign. So, since greater than or equal to man nga sign, arita sa yahang case 1 and case 2 nga dapat kuno same inequality sign ang ato ang gamiton. Like this. Una ko ang gingon ng example ganina.
For example, 2 and 3 imuhang value or roots, duha ka roots. Greater than imuhang gamiton, ang pares niya dapat greater than pod. Pag abot sa case 2, same gyapon nga inequality sign. Greater than mo tong case 1 nimo, pag abot sa case 2, dapat less than na pud ka. And then pareha silang less than, ang isa ka value less than, ang isa pud less than. Kaya again, the given inequality sign is greater than or equal to. So atong i-try. Mangita ta sa roots, duha ka roots, and then we will proceed to case 1 and case 2. So, sa ako ang ingon sa discussion, in getting the roots, we will apply the factoring. Kaya mo na pinaka-easiest and makasave the time sa factoring method. So, we have the value of C is negative 32 and the value of B is positive 4. So, in factored form, magama kang duha ka parentheses following the sign greater than or equal to 0. Now, 32 man ni siya. So, dapat expected nga ang sign nimo sa duha ka values or duha ka factors is dili pareha. Kay ma-negative ra ang sign kung mag-times kag dili pareha nga sign, like positive times negative is equal to negative, or balihon ba nimo negative times positive is still negative. So, since 32 man ni siya, we can use 8 and 4. Ako nang ilargwa. 8 and 4. Nganong 8 and 4 man? Because, ug atos siyang i-multiply 8 times 4 is 32. Na ay 4 more result. Inig-combine na to. 8 minus 4, di ba 4? Now, pag abot sa sign, by the way, ang ato ang first term in each binomial is variable x. Ug sa given ha nga variable like this. In our example, x man. So x pa akong gigamit as the first term sa kada factors, kada binomials. Now, pag abot sa sign, since negative man ni, again, isa dapat nila is positive, ang isa pa negative. Now, sa may ato ang sign sa B. Ang sign sa B is positive. So, therefore, kining positive, this ani siya. Gikuha ni siya gikan sa sign sa greater value sa imong factors. Sa sign sa mas dako nga value sa imong factors. So, between 8 and 4, mo man imong duha ka factors. Asa mas greater value nila or mas dako value si 8, di ba? So, mo nang si 8 ang naay positive. Kay kining positive gikan na siya sa sign gisundog sa mas dako value which is 8. Mo na ato ang ibutang si positive sa 8. So, automatic this one is negative. So, atong i-try og check. Positive times negative is negative. 8 times 4 is 32. Check. Now, if you will combine the positive 8 and negative 4, we can combine this one by subtracting kay dili sila pareha og sign, ang isa positive, ang isa negative. So, 8 minus 4 is 4. Following the sign of the greater value, positive, positive. So, correct. Sakto atong pag-factor. Now, we will proceed to the case 1 and case 2 kay naka-factor naman kanila. Now, case 1, dapat pareha or nagkuyog ang inequality sign. We will use the greater than sa first nga sign. So, we have, imo na siyang isa-isahon kada factor. Ang isa ka factor, x plus 8. Ang another factor, itsa kay di paigo. Again, first factor, x plus 8. Another factor is x minus 4. X plus 8, mao ni siya. X minus 4, mao ni siya. And then, akong giingon ganina, dapat nagkuyog ang sign. Unya, atong unahon ang greater than sa ang sign ng gamit. So, we will use the greater than or equal to nga sign. Kay nga naman na may equal to ang ato ang given. So, magbutang patag equal to ani. And then, gipili na itong una nga inequality sign ang greater than. Sa may sumpay, of course, 0. And then, sa pikas pod,
kuyog man sila sa case 1 kay ang lagi ang given kay greater than man nga inequality sign, so magkuyog ang case 1 kanang duha ka pair ni mga factors magkuyog ug unsay inequality sign. So mao man atong gipili unahon greater than or equal to, mao pud ari sa pikas niya greater than or equal to 0. Again, dapat pareha sila kini sa case 1 pa ni ha. So ato ang isolve for x. So x is greater than or equal to kini si 8 ato ang i-transpose to the right side of the equation from positive na himong negative 8. And then sa pikas na natay first nga value. Sa pikas we have x is greater than or equal to 4. Okay, from negative 4 gi-transpose sa right side of the equation na himong positive 4. So muna na ito ang two values yan with inequality sign greater than or equal to. Next is ato ang butangan or drawingan of number line. So again, sa inyong number line, make sure nga magbutang mo og 0. Butangan ninyo label nga negative infinity, positive infinity. Okay. And then take note nga itong duha ka values are negative 8 and positive 4. So, si negative 8, dapat present siya sa number line ha. Next, since negative na siya, dapat na siya sa left side of the number line. Mo man ato ang middle, kining 0. So, magbutang kog negative 8. Mag-ihap ko by 1. 1, 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. So, negative 8. Na, present na si negative 8. Ang isa ka value na to is 4. Dapat present po na siya sa right side of the number line. 1, 2, 3, 4. Present na silang duha. Nga to ang duha ka values. Now, magama na ta or mag-locate tas ilahang points. First point na to is negative 8. Atong first value is negative 8. So, ato ang i-locate ang point niya. Ato ang negative 8 is here. So, since mag-locate man ta, kailangan kay bawtaw ko sa ato ang gamiton. Mag-hollow ba ka or solid? Since naa may equal to sa ubos, then we will use solid. Solid pag-locate sa point, ha? Meaning, shaded ang center. This is hollow. Muna siya hollow. Kini mo ni solid. Kini mo'y solid, kini mo'y hollow. Ha? Solid if naa si jay equal to sa imuhang sign. Ha? Nga inequality sign nga sa given. Hollow or not shaded at the center if wala siya equal to. Meaning to say, iyan na siya. Less than or greater than baka iyan na ra. Now, na-locate na to ang isa ka value nga negative 8. I-locate na po na to ang second value which is 4. 4 is here sa ato ang shaded gapon, solid. So, okay na, na-locate na nato. Next, ato ang i-follow og asa dapita ang mga possible solution sets by following the inequality sign. So, first, ni mga value ni si Jada, x is greater than or equal to negative 8. Greater than negative 8, so meaning to say, going to the right. Asa po ni point ang imong sign? To the right ko, no? So, yan na rabuhata. To the right. So, imuha siyang i-shadan to the right. Okay. Muna siya hakin ng black to the right. Ako arang ibutang sa ibabaw. Next, ako na siyang gilahos since wala may ingon nga arataman. So, ako ang gilahos to the positive infinity. Muna akong butang nga arrow. Make sure nga napay arrow ha. Kay wala may gibutang nga value nga ara siya kutob. So, butang yung arrow. Next, x is greater than or equal to 4. Here is our 4. And from the inequality sign going to the right. Ni point siya to the right. And then, if imuhang sabton ang equation, ingon siya ang x is mas dako pa or equal to 4. So, ang mga values nga mas dako pa sa 4 is to to the right, to the positive infinity. So, from here, mag-shade na pagkat going to the
right. So, humanang ka og shade sa imong number line, imong next goal is to find the solution set. Kung naabay intersection ang duha ka value pag shade nimo sa number line. And yes, naata intersection, nagsapaw siya at this point. At this point nagsapaw siya. So dili ni siya included, dili ni siya counted. Kini mo yato ang solution set kay dari man silang dapita nagsapaw or nag-intersect ang ilahang shading sa number line. So for the solution set in the case 1, we will use the variable x. So we have x such that x is greater than or equal to 4. Or in integral notation, ang pasabot ana, pwede ra nimo og since shaded man solid man siya, so meaning to say appeal si 4, included si 4 nga value. So we will use the bracket sign or symbol, bracket, and then write the value 4 to the positive infinity, close parenthesis. Yan na ha. Ini siya. In integral notation, pwede rag ingani ninyo pagsuwat ug di mo ganahan ingani, pwede rag integral notation. We will use the bracket symbol, bracket kay meaning to say si 4 included siya sa solution set. Kay naka-shaded man po ni siya. So 4, comma, positive infinity, close parenthesis. So that's it for your case 1. Now, proceed to the case 2. Case 2, ang akong giingon class sa hint nga akong gihatag, same gihapon og inequality sign. Now, kung gagamit ka og greater than sa ibabaw, inigabot sa case 2, mag-less than na po ka. Pero kuyo gihapon sila imong duha ka values. So, sa ato ang gisolve karon, nagamit ta og greater than, di ba? Greater than. So, in our case 2, mag-less than na pud ta nilang duha. Less than or equal to. So, we have, for the case 2, x is less than or equal to negative 8 and x is less than or equal to 4. Mo ni siya ang atuang duha ka values. Again, for the case 1, x is greater than negative 8. Let me read it again. X is greater than or equal to negative 8. And the second value is x is greater than or equal to 4. Greater than pareha na siya sa case 1. Pagabot sa case 2, same value nga negative 8 o 4. Pero nag-less than na po ta para nilang duha. Less than or equal to. Now, mag-draw na ta sa number line. Again, sa pag-draw sa number line, make sure nga na ay arrow both side of your number line. Okay, that means to the negative infinity, ang ari sa right to the positive infinity, and the middle here is 0. And then, the two values are negative 8 and 4, so dapat present ni sila, negative 8, at ang locate or ibutang na to sa left side of the equation, kaya ang negative values na sa left side of the number line rather. So, we have 1, 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. So, present na sa negative 8. Ari na punta sa positive 4 to the right of the number line. Okay, to the positive infinity man. So, we have 1, 2, 3, 4. Present na atong duha ka values. Next atong buhaton is to locate the 2 points or the 2 values. Negative 8 na may equal to sa inequality sign. So, gamit taog solid. Negative 8, here is our negative 8 sa atong number line. So, ato siya i-locate ang iyang point na shaded siya kay na ay equal to iyang sign. Next, 4. So, 4 is here. So, na may equal to gihapon. So, we will use the solid. Shaded dapat ang center of your circle. Mana, now ato nang isa-isahon asa padong ang ilahang mga possible set of values. First, x is less than or equal to negative 8. Mas gamay pa sa negative 8. Ang mga gamay nga values sa negative 8 is na sa left side. Mo na siyang imusundon ang iyang inequality sign ni point siya to the left kuno, to the negative infinity. So from here negative 8 going to the left. Okay,
going to the left. Muna ato ang x is less than or equal to negative 8. Next, x is less than or equal to 4. So, muna siya itong 4. Present ta dire. Since less than pa man kuno sa 4, so, sunod na kay 3 man. Going to the left, kay decreasing man o going to the left to the negative infinity. And then, mo tanaw na inequality sign, ni point siya to the left. So, from here, okay. So, muna siya ang ato ang x is less than or equal to 4. From here, nagtagbo sila, niabot siya sa negative 8. So, pag abot ari sa negative 8 class, nagsapaw na sila. Nagsapaw na sila. So, mao na inigsuwat na to sa solution set for our case 2. We have x such that x is less than or equal to negative 8. Or, in integral notation, since appeal man sa negative 8, so ang ato ang butang is negative infinity. Yan na. Since going to the left man mo na ko, si negative infinity, aron na ko siya ibutang open parenthesis. Starting ni is negative 8 to the left. Bracket sign nga itong gigamit since included man si negative 8. Negative 8 ka value, appeal siya sa possible set of values. So, if you notice, sa ato ang case 1, ang iyahang integral notation, kay positive man to the positive infinity. So, si positive infinity na dyan na siya sa nag-serve as your y coordinate na siya sa ikaduha. Next, to the negative infinity man natong case 2 mo nang naa siya sa first nga value or nag-serve siya just x coordinate. Mo ni siya nga open parenthesis negative infinity. Ari na to sa left side atong isuwat ang negative infinity. Ang positive infinity sa right side na to siya isuwat. So, mo na ni siya ato ang case 1 nga solution set and then the case 2 nga solution set. Now, after na kay solution set each case, we will get the union. Now, for the union, ato ang i-rewrite ang iyahang x. Solution set sa case 1 and case 2, we have x such that x is greater than or equal to 4. Union of x such that x is less than or equal to negative 8. So, sa may resulta na class, ang union anas niya is nagsapaw man sila both ani kini na sa case 1 kini nag-intersect sila. So, muna ito ang kuhaon as the solution set. Pwede na siya i-rewrite nimo inya ni ra gyapon class pag state union gyapon siya. So we have i-rewrite nimo x such that x is greater than or equal to 4 and or pwede ra nimo nga na ang class x such that x is less than or equal to negative 8. So, ariha gihapon ang resulting solution set or integral notation. So, ato na nimo in integral notation, solution sets are katong naa sa case 1 nga integral notation for positive infinity and negative infinity, negative 8. So, inga na ra ang pag-state sa solution sets ha. Pwede o katong imong gamitin is ang integral notation. Pwede pag inga ni class o ganahan mo in mathematical notation nga naa si Jai. Nasa Jai mga sets ng sign and that naka-state si Jai through inequality sign. Pero again, madawat ra gihapon ko og integral notation nga pag-state sa inyong final answer or final solution that kuha na after sa union. So that's it. Iyan na ang inyong test 2 class. Just always remember sa hint nga akong gihatag
na ako ang i-classify into 2 ang mga sign nga gihatag sa given. Kung less than, manaa, or wala may equal to, dapat opposite yun ilang inequality sign. For example, na atay values nga 3 and -2. Ang isa dapat ang greater than, ang isa dapat less than. For example po, kung na ay equal to, na nasubos, dapat po, opposite gyapon sila. Kung isa greater than or equal to 3, ang isa dapat pares ni siya less than or equal to -2. Pag abot sa case 2, kung unsa to imong greater than diri sa case 1, pag abot sa case 2, less than na pud nimo. Ja opposite gyapon sila. Less than, kay isa greater than, -2. Iya na basta mga less than ang ihatag na sign or inequality sign. Na kung greater than, manaa. Kung wala may equal to sa ubos, same sila dapat ang inequality sign. Pwede ka mag-una sa greater than. Kung na ay equal to, ayan ang given, butangan pa ni mag-equal to. So, kuyog sila duha. Greater than. Pag abot sa case 2, less than na pagkakama na maka sa greater than sa case 1. So, inga na ran, get the union, state the solution set, final solution set class. Now, for your test 3 class, for your test 3 is na siya isa ka word problem nga gihatag. So, naman sa instruction ako ang butang po nga you have to provide an illustration, list down the given, construct the quadratic inequality, and then solve. Solving quadratic inequality, same ra sa pag-solve sa test 2. So, your goal is dapat maka-interpret ka sa problem. For example, I have here a problem. Ano na siyang gihatag sa sample ng pag-manage project. Joy needs to make a garden with an area of at most 54 feet squared. Its length must be 3 feet longer than the width. Give the measurement. Okay, say for example, I have here a problem. Joy needs to make a garden with an area of at most 54 feet squared. Its length must be 3 feet longer than the width. So give the measurement of its length and width. So, since we are talking about a garden and nag-mention siya nga sa length, nag-mention siya og width, so that is a rectangle. Mag-provide ka og illustration sa problem since talk mo siya og garden. So, mag-draw ka og rectangle. Just a rectangle pwede na siya. And then, tangi lang og label. First given, sa first sentence na siya gihatag, Joy needs to make a garden with an area of at most 54 feet squared. So, mag-list po ka na sa given. Niya aron din ako magbalik og basa sa problem later. Ini-construct mo sa quadratic inequality ng equation. Now, among iswatan ni yun si ang area is at most 54 feet squared. Now, sa may pasabot og 54, I mean at most. Kung itag at most, that means pinakadako ng 54. Pero posible nga si Joy, iyang observe po ang area. So, 54 ang pinakadako na gadget nga value sa area. And pwede pa mas lesser pa sa 54. So, ini-interpret na to, yung inequality sign nga magamit na to is less than or equal to. Again, the area is less than or equal to 54 feet squared. So, ang area na mo pasabot, equal siya sa 54 o di baka less pa ng 54. Mas gamay pa sa 54 feet squared. So, nanakay isa ka given, mo siyang ibutang, area is less than 54 feet squared. Now, next sentence, its length must be 3 feet longer than the width. So, this is our length, diba?
And this is our width. Now, nag-mention siya nga si length ko no, itong isuwat are sa given. Si length ko no is mas taas ko no og 3 feet. 3 feet longer. So, mas taas sa 3 feet sa width. Again, di mo interpret ang sentence sa word problem. Ang length ko no sa garden is mas taas og 3 feet sa width. So, mo nang nagamit ko plus sign. So, ato siyang i-rewrite sa mas hinlo nga equation. Length is equal to width is W. Variable W plus na to og 3 feet. Mo na iyang length. Mo na iyang pasabot sa sentence. So, next sentence ato is, ninyo naman siya, give the measurement of its length and width. Wala gi-mention nga, or gihatag na specified value para sa ato ang width. So, si width as is na, maunay unknown width. Muna ato ang first pangitaon. Makakita na tang measurement sa width sa garden Joy, then we can find the length. Kaya na naman po siya area gihatag. So, it's not a problem na makakita lang yapuntaan ng length niya. So, again, width is unknown. Ang length, ginatagaan na taog. Yes, hint nga, mas taas ko na siya 3 feet sa width mo ng W because W is width plus 3 feet. So, ato siyang butangan po dahil sa itong illustration na length is W plus 3 and width is W, the unknown. So, na kay illustration, na po kay given, next thing you have to do is to construct the quadratic inequality equation. So, kay man ta class nga, ang area sa ato ang garden is 54 less than or equal to 54 feet squared. So, mo na imuhang gaman og equation. Imo siyang gamang equation, mo na mag-serve as guide nimo para makagama sa quadratic inequality. Kaya naghisgot man ta og area sa garden. So, ato ani siyang i-follow. Diba? Remember that the area of a rectangle is equal to length times width. So, therefore, again akong balikon, ang area sa rectangle, makuha na to pinaagi sa pag-times or pag-multiply sa length ug width niya. So, ato ang ibutang sa illustration, i-multiply ko ni na nato ning W, ug W plus 3, ug i-multiply ni natong duha ka value, the width and the length, mahimo ko ni siya less than or equal to 54 feet square. Dili siya exactly equal ha. Man equal mo guni siya. Equal mo kanila sign. Again, gi-follow ra ni nato. I mean, nag-serve ra ni as guide nato para makagama tag quadratic inequality. But dili ta mo follow ang equal sign jud mismo. Kay sa problem pa lang daan ng class. Wala man siya mo ingon nga with an area of 54 na may word nga at most. So, dapat ato nang i-follow. Kaya nag-base man ta sa word problem, diba? So, di mo na siyang i-interpret. Again, si length o si width, i-times para mahimong area ni siya. And then, take note nga ang area is dili exact one value. So, atong i-rewrite ha. Si length nga W plus 3. Atong step by step. Length times width. Ako nang i-rewrite. Kining si length o width sa garden o ato siyang i-times, ang resulta ko na ana is mo equal or di baka mas gamay pa sa 54 feet squared. Muna iyang pag-construct sa sentence. Mga nagkuha na taan ang idea gikan sa formula sa area of the rectangle. So, atong pulihan ng length o width para makagama taog quadratic inequality. Ang length, going back sa imong list ng given, length, tanawa si length, niingon ka nga W plus 3. So, atong pulihan si length og W plus 3. Muna length ni mo. Si width is unknown. Si width is gi-represent nato as variable W. So, manang W ra po na siya. Atong i-suwat to represent the width. Variable W represent the width. So, munang W na siya. Muna siya ang length, i-times na to sa width, mahimo siyang less than or equal to 54.
So, iyan na paggama sa quadratic inequality. Now, nanatay equation. Ato ang next thing nga buhaton is standard form na laman nato. And then, you can solve the sa quadratic inequality. So, pag standard form ani, balik-balik naman siya nga encounter na to. This is binomial, this is monomial. So, applying the distributive property of multiplication. First term times monomial. W times W is, W squared. Next, positive 3 times W is positive 3W following the inequality sign less than or equal to 54. Na wala pa na siya standard form kaya wala pa ma-0 ato ang right side. To apang ibalhin si 54 sa left side para mahimo ng 0 ang right side. So, we have W squared plus 3W from positive 54. Balihin sa left side, may mo siya negative 54 is less than or equal to 0. So, this is the standard form na of the quadratic inequality from the word problem. Standard form. So, nakagaman ako standard form sa quadratic inequality. Next, nimuwatan na is to solve for the quadratic inequality. Pareha sa gibuhat nato ganina sa example para sa test 2. Yan ni class. Naka-standard form na siya. So, mag-factor na pagka, mag-factoring ka, and then solve for case 1, case 2, and the union. So, you can finally get the solution sets. Ito lang yung exam. Always remember, sa hint nga akong gihatag. And again, sa test 3 nga word problem, you have to provide illustration, list down the given, construct the quadratic inequality hangtod nga makahatag or makaprovide ka sa standard form, and then you may solve the quadratic inequality. That's it. Hopefully nakatabang. Thank you.